हाय दोस्तों नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी ऑफिशियल पे आपका स्वागत मैं देखो हम आज एलईडी लाइट बनाबोलो की सामग्री प्रयोजन হয় एटुक কোৱা হয় टिक्की फिटिंग मेसिन एलईडी लाइटर सामग्री एखिनि V22 कैप एल्युमिनियम प्लेट एल्युमिनियम हाउसिंग प्लास्टिक कैप ड्राइवर यह है MCPCB LED बाल्ब पंचिंग मेसिन यह है LED लाइटर तलपिने लगा प्लास्टिक कैप प्लास्टिक कप केनेके लगा आमी हेतु देखाम तार आगत V22 कैप और एल्युमिनियम हाउसिंग केनेके फिटिंग करे पंचिंग मेसिनर सहायरे বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনে লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব পাহৰি নাযাবা এয়া আছে এলুমিনিয়াম হাউচিং আৰু এয়া আছে V22 ক্যাপ এই দুইটা ইয়াতে কেনেকৈ ফিটিং কৰে আমি আপোনাক দেখাই আছো এটো এরকম লৈ ইয়াতে একবাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগে ইয়া হৈ গ'ল और ऊपर जिखिनि আছে एल्युमिनियम प्लेट तार ऊपर MCPCB तार ऊपर ये प्लास्टिक कैप এনেকৈ এলইডি লাইট বনোৱা হয় আৰু টিক্কি ফিটিং মেচিন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো আমি আপোনাক দেখাম নেক্সট ভিডিঅ